салом алейкум тамошобинони азиз, сазе нағзаин саломати хубай. имрӯз пасудои фасонамаш мода нишон метим. нархҳои арзон доранд. марамат бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза сеюм дарвоза ки дромаден духтаро ростаки то охири амри яда биён ряди широки мешава. инами ошхонаи меҳрона 133 контейнер. ина духтарози ворид мегардем аш мода якта ба якта нархҳоро аз иҷа мефаҳмонам. боварӣ дорам маҳқултон мешава. нархҳошон беҳтарина. ин нуқтаи савдо дига тарафда буд. ман аз иҷа навор кардаги будам. ҳозир боша ҷои нав гирифтагиан. нигоҳ кунем духтаро. ай бакалошон сар мекунем 5 сомония ай бакало. ина мирият бакало ҳамаш 5 сомон. марамад ина каседа дар корай 5 сомон бакал. ино 10 сомонӣ. барои тӯю маъракаҳо ҳама намуд пасуда ҳастай пасудои арзон мепурсад. дар иҷа ҳастай барои тӯю маъракаҳо ҳама. бонувони азиз, модарон ва хоҳарон, имрӯз мехоҳам шуморо шинос созам бо яке аз ширкатҳои бонуфузи корейская косметика. дӯстони арҷманд, зиёде аз шумо ба ман савол медиҳанд ки апай тахмина зебогии пӯсти рӯи шумо дар чи аст ё ин ки чӣ гуна шумо аз пӯсти рӯятон нигоҳубин мекунед. дӯстони арҷманд, гуфтан мехоҳам ки бисёр нақши муҳимро бозӣ мекунад ҳамон бренде ки шумо интихоб мекунед барои нигоҳубин кардани шакли рӯятон ва бисёр ҳам муҳим аст интихоб кардани дурусти уходовая косметика барои пӯсти рӯятон. ҳатто буд соле ки дар зиндагии ман тӯли 2-3 сол ман израилский косметика интихоб кардаги будам. аммо дар зиндагии ман шахсан аз нигоҳи ман аз диди ман ҷои ҳамин израилский косметикаро бароям корейский косметика гирифт. он бонувоне ки аллакай аз корейская косметика истифода бурдагӣ ҳастанд медонанд ки ҳамаи ин суханҳои ман ҷо дорад ва корейский косметика имрӯз дар ҷумҳури тоҷикистон хеле хуб худаша муаррифӣ кардагӣ аст ва ман боз медонед як нафаре ҳастам ки то худам санҷида набароям ба шумо муаррифӣ намекунам, ба шумо маслиҳат намедиҳам ки аз ин чизҳо аз ин маҳсулотҳо истифода баред. дӯстони арҷманд, бо дили пур гуфта метавонам ки корейская косметика бо номи атоми яке аз косметикаҳои корейски косметикаҳои беҳтарин аст. истифода баред, бовар кунед, заре пушаймон намешавед. амуд пасудаи арзон пиёлаҳои арзонтон ай чанд сума сар меша? ин намудош сеташ 10 сум бо чанд сума дорен? бо 4таш 10 сомона пиёла доранд. хулас арзон ай нархошон. мана ин тарелко ҳастай 10 сомонӣ. ина кадом меша мегирен 10 сомона? чинияй 10 сомон кадом меша ки гирен. ана бакало ин рияд 10 сомонӣ ҳамаш. ана баъд чойникотон ай чанд сума сар меша? духтаро аз 20 сомон сар мешава нархи чойник дар ин нуқтаи савдо. рақамашон ҳаст. барои маълумоти бештар бо метавонанд хичонда нависен духтаро мефаҳмонандтона. ана баъд вая пиёлаҳора ина инора 3 сомон кардена. ина хеле пиёла 3 сомон 4 сомон буд ҳозир 3 сомон шидагиай. ана чойникош чанд сомон меда? 35 сомон. чойникаш 35 сомон, пиёлаш 3 сомон. ана хеле бо пиёлаҳо ҳаста ёш чанд сомон? ана ин намудаш 5 сомон. чойникош чи? по чойникош 40 сомон. ана инчунин ҳаст аз ана ин набори хушрӯ. ин пиёлаш чанд сомон? пиёло 8 сомон духтаро, косо боша 14 сомон. чойникош чи? чойникош 50 сомон. баъд ин пасудои нигиндор мегӯем ку духтаро нигоҳ кунен. косош 25 сомон. ва ёш чи? пиёлош 16 сомон. чойникош чи? ана чойникош 105 сомон будай. хулас инам ха пасудои фасонам барои арӯсо метавонен харидорӣ кунен. ҳама чизаш ҳаста. нигоҳ кунен. ина ино ҳаст 26 сомон. иш чанд сумай? 50 сумай? иш 50 сум. иш 31 сомон. ина қангиракош чи? 140 сомон. ана баъд хем мевагиракшам буда 140 сомон. ин набори аму нигиндора нишон додистам. ана инаш боша бо арзонтара ё чандиян? ин 15 сомон. ина қандгиракош чи? 65 сомон. ина мевагиракош 65 сомон. ина инош 115 сомонӣ. лалиёи ошиш чи? лалиёи ошиш 30 сомон. хулас ина наборам ҳастай. айё метавонен набор кунен. ана баъд ина сафедо. ин хеле сафедо будай. ин тарелко чанди? 13 сомон тарелкоро диден духтаро? хушрӯ. ина 13 сомон бо ҳастай 10 сомона. ина 11 сомон. ана баъд бо ҳаст 8 сомонаш.
مرامت دخترو چی نمود پسودایی که در کورایتونه میتونه نویسین. اینه 8 سومون، اینه کلانترش 9 سومون، لالی اوشی چقرک شایی 21 سومون، ایش چند سومون؟ ایش 10 سومون. انا بعد اینه ای با 22 سومون کلون چرکنجا دیدین. خلاص همه نمود پسوده. اینه کسو چنده؟ 7 سومونی شده اینه کسوی کلونی خوشرو. اینه اینو 27 سومون، اینه اینو 27 سومون، 18 سومون هست سرتی گرک. خلاصه همه چی دارن دخترو. مرامت اینه نویسین شونه یا که بیاین بازار کاروان. این چند سومون؟ 10 سومون. بازار کاروان طرفی پژارکا سیم دروازه. همین سیم دروازه که وارد شدن تا آخر امر دا بیاین دخترو نزدی اینمی آشخانه مهرانه 133 کانتینر. انا بینین دخترو ایجاده با هسته اینه مدلو. اینه یوشم خوشروه این مدلو شموزی. اینه یور دیدن دخترو. اینه این مدل 15 سومون، ایش 18 سومون کلانترش. لالی اوشیش 35 سومون. 30 سومون. انا بعدن با هسته اینچونین هم خیل پیولاش 8 سومونه، چوینیکش 65 سومون، کاسش 15 سومون. اینه دیدن اینه وایشم خوشروه اینه برشم. اینه بکالورا دیدن دخترو 35 سومون، 35 سومون دیدن دخترو خیلی بکال. بعد همین را برنشون تین اینه می قشقا 450 500 سومون بود. این نقطه سودا دیدن 310 سومون ارزان شده. 310 سومون منه در روی دسترخوان به حد خوشروه نبوره که فصل توفه بردندم بهترین توفه می شود. 310 سومون دخترو اگر اومده نتونین اینو چون شما دستافکا میکنن. انا بعد اینه خیلی وای هسته میلی چوینی پیولوی میلی هسته 15 سومون پیولوهاش. چوینیکش چند سومه؟ 75 سومون چوینیکش. انا خیلی لالی کلونی اوشیش چنده؟ 85 سومون. اینه اینه قشقا چوبی چی؟ قشقا بود که دخترو یادونش؟ قشقا بود دخترو 15 سومون یادونش. خلاص اینه مرامت بیاین با پیش خطان بینین. ایجاده با هست هر نمود کانتینر نون گیرک پچین گیرک و دیگر چیزا کانتینرای هم هسته هر خیلی پد ناس و شکر گیرک. اینو چند میاد؟ اینه ایجاده چیز میگیرن 10 سومونه. ماسکا گیرک شکر گیرک خلاص همه چی 10 سومونی. انا ای کسورا دیدن 10 سومون منه کدام میشه میگیرن دخترکو 10 سومونی. انا بعد اینا برو چنده اینو 3 تا دورکو وای 30 سومون. اینا سالفدنیتسو چندن؟ اینو 50 سومون. قایخش روی دختران نگاه کنین 30 سومونی فاسونک. اینا کلونی فاسونک ای بو 30 سومون. اینو ای چند بسر میشه؟ 150 سومون قیمتش 290 سومون نبوره پشتوره. 50 سومون سرشه تو 250 سومون. ای 50 سومون سر میشه و تیفال تو 250 سومون دخترو. مرامت میتونه از اینم گیرین. یا چندش دن؟ 50 بدن ها زمیراش 40 سومون کنیم. اینا کلون شاید دخترو 50 سومون بدن 40 سومون شده گن. چای جوشته کافی از وراتش میکنیم. چای جوشته نمیکافه خلاص اینا مرامت بیاین. اینا 95 سومون اینا فاسونکو است دخترو. اینا ترکی چاینکای ترکی 95 سومون. ایجاده با منتوشنیتسا و همه چی داشتین دخترو. ترموساشون 50 سومونی. ترموسای هم هر خیلی 50 سومون سر میشته تا 190 سومون. بینن آخه همه چی دارن. پسوده چیزی که در کارایتونه از این نقطه سودا با آسانی پیدا میکنن. اینه برای پسوده ایه؟ اینه دخترها دیدن این برای پسوده و قاق میکنی. دیدن کوریک تر نمیشوه. چند سومه؟ 45 سومون. کلونش هم بوده 70 سومون. اینه ای پیلوخش رو. یا چند سوم؟ کسوشم بوده. دخترها نگاه کنین پیولاش 4 سومون یک دونش خشروگیش دیدین. انا کاسش چند سومه؟ کاسش 8 سومونه. چاینیکش چی؟ چاینیکش 45 سومون. و اینجا تریلکا و همه چیش بده دخترها. ای را بینین چه نباری خشروه. ای چند سومه؟
این 5 سومونه و کلونش با 7.5 سوم. این 5 سومون کلونش 7.5 سومون. کاسش چند گفتن؟ کاسش 8 سومونه. 6 8 سومون. انا ای چیه اثر تیگرکه؟ نه یم تریکو میدشه. آشی نداره؟ نه اینا نبرمده. این نباری نوای دخترها مرامت گیرن به حد خشروچه یوراستیل هم نرخش ارزان چخیلی میبینن نرخش دست راست هر روز استفاده بردندم خشروهای مهمانی دم مجایب خشروچه این با شبیه سفید چیزی که نمودش که هسته انا شیشگی های هم نمودش هسته از 4 سومون سر میشه تریلکا پریلکاش اینا بیاین ببینن قند گیرکو دوران میوه گیرکو دوران همه چی هسته دخترها نگاه کنن اینا 120 سومونه 70 سومون شد دیده نرخشون چه خوب شده اینه چیه؟ اپتیچکا دورمونه اینه دورمونه کی چند سومه؟ 25 سومون اینه چند سومه؟ چوده تور دورن دخترها 110 سومونه این مرحمت کس سده در کره ای برای هم کارتوشکا و ساوزی هم خیلی ریزه کردن به حد خشروی پدنا سکر سان و چیز برای عروسه برای خونه را در کره دخترها از این نقطه سودا شما میتونن پیدا کنن من توشنیتسای خشرو دورن دیدن 320 سومون این خیلی وای دورن برای کودکاش کفچگی ها چندن؟ وای 300 سومونه 280 سومونه 300 سومه 250 سومه 280 سومه خلاص کفچگی هم هست اینه من توشنیتسای 190 سومه رزمی قطعه 190 سومه 150 سومه تو 290 در رزمی دوره کلون من توشنیتساشون از 150 سومون سر میشته دخترها یه نبوره عروسیان همش 76 پرسون دوره دادرش عروسیان 2000 سومونش کنن دخترها نگاه کنن نبوری عروسی دیدن 76 پرسون دوره 2000 سومون من خودش تیار کردگی کاروبکا شده مثال چی داره 6 تا پیاله 6 تا نه داره اینا از نشون میتونن ببینن برای عروسکو یا که برای کسایی که برای خونهشون میخوان نبوری کلونی خوش رو گیرن مرامت اینا نبورای فسونک ها 12 تا لالیچه دوره 12 تا لالی 07 دوره 12 تا پیاله دوره 12 تا کاسه دوره تا چوینی دوره همش این 76 دیدن همش 12 تایی بوده 12 پیاله و 12 تریلکا و دیگر خلاص بیاین با پیش خطان تماشا کنن یک بار دیگر تکرار میکنن این نقطه سودا در بازار کاروان طرف پژارکا سیم دروازه همین سیم دروازه که وارد گشتن تا آخر بیاین نزد آشخانه مهرونه 133 کانتینر منه رقمشون هست برای دستافکا خواهین برای اگر جاشون نیابین میتونین زنگ زنید با انیق کنین اینجا نگاه کنین دخترها چیزی که میگیرین 10 سومونه همه چی نه فرمچکا و کانتینرچا و خلاص چیزی که هست در اینجا 10 سومون اینا نگاه کنین چقدر دخترکا نگاه کنین قنگیرکای فصل هست میوه گیرک و دیگر چی بعد بلندرو هست این کلون شاید دخترها نگاه کنین این چند پلای 120 سومون 120 سومون کلونی خشروش 133 کانتینر میشه و رو برای نمی کانتینر سپورتاور خلاص بیاین با ای پیش خطون یک بار تماشا کنین این چورتگا 90 سومون دیدن چقدر ارزان شده پسوده مرامت دخترکو آمده با خطون تماشا کنین خیلی سنسرنی پیلتوی هم هست دختره آبتاوش 200 سومون آبتاوش 200 سومون مرامت سنسر نیپیلتا کسی در کار باشه میتوانند که آمده ای پیش با خطون بینین خلاص همه نمودی پسوده با نرخ دسترس در این نقطه سودا